Yeah, moi mula naam to Nafisa ase, moi to Mondown pra aha ase. Moi yede chati te to idia second time aha ase. First to last year I she 7 days fasting lona jaishi. Itu dam de moi isro ke apni moila life te kam kuri dishe. Bole to moi yede uthi kina apni ra moila life te kam kora laga kobo. Moi kina promise kuri kina thaka. अपनी का नाम हिसाब ते साइ जाए तो वो जो पुनः से ना भाभी वो भी पारे तो वो इच्छाती ने ना हा आगे ते किनी का थकी शे दो को वो तो 2022 दिही बप्टाइज होना क्रिश्चियन हुआ है बाय बर्थ तो वो मुस्लिम था तो किनी का होना क्रिश्चियन होई किना ईश्वर एक्सेप्ट करा बिशी टीवी वो तो मोन तो इडिया तो बप्टाइज तो होशे होली भी चर्च जाए किना प्रे कुरुपुरी लिबी हो वो कोर्ट प्रे कुरुपुरी हो फास्टिंग का टीवी मान तो विश्वास नहीं किनी का थका मानो आजे वो इनिका कुरिना लाइफ जाए थकातम दे मोला लाइफ दे 2023 दे मिशनरी एकता सर लिमा इंसों बक पाइसे ताई आमी किना मोई किदो प्रे कुरी दिशे मोई के आहिशे मातिशे ताई तो इतुदम तो मोई 39 years हो किना थाकिशे ताई मोई के सिस्टर अपनी तो सदी होशिना हुआ नाई गोबर मोई आई हुआ नाई मोई तो नुपुरी वो भाबे इनिका कोशिश लागे तो ताई बड़ो मोई तो अपनी करे लाइफ पार्टनर करने प्रे करी दियो মানে তাই খালি তো একটা মিনা মন দিগিনা প্রে কোনা চাইছে তাই যা বিশেতি বি মই তো ইজোর লাগা মরম না জানা মানু হওয়া মই তো মই লাগা ভুনি কাজন কে ফোন করিনা আয়া মই তো লাইফ তে তো নিজর লাগা জব গার্ডেনি প্রে করে ইনিকা ভাল লাইফ পার্টনার পাবি কইনা তো কোন প্রে করে না কোনা হাসি কিনা আমার থামালি কোন থাকিছে কইলি বি ইতু বিশেতে তো মই লাগা লাইফ তে চেঞ্জেস না মই ইদো ইজোর ভাল হওয়া না জানি না হাসা लगा लाइफ ते चेंजेस आहा शुरू होशे ओय लगा लाइफ ते एकदम उल्टा पुल्टा हो जशे इत्या फाल थका दो अचानक ते बीमार भी आसे गयना पाइसे ऑपरेशन होबो लागिबो गयना पाइसे इनिका कोना मन बिखा सब साइड पर मन बिखा इनिका आहा दम दे मोय चर्च भी ना जाय थका मानु मोय चर्च जायली भी मन आराम होबो इनिका कोना चर्च जा शुरू होशे प्रे भी इनि अस्ति अस्ति पर निजो करने प्रे करी थका मानु ओ गाय के ना प्रे करा शुरू होशे तो ईश्वर पर मोला लाइफ ते मानु एकटा पाथाइशे ऑपरेशन करिबो दाननि कोन बे नाइ इतु ताइनि जाइशे मोय लगते ऑपरेशन करसे ईश्वर के अपनी ओपरे আছে কি হবলে আছে বনা ऑपरेशन करी किना ईश्वर पर बाछाई दी किना आहिशे आहा बिसे टीवी मोय तो एकटा मन ने থাকে না एकदम फ्रस्ट्रेशन इनि का থাকি কিনা मोय तो इवन इडिया तो येदे उठी किना को मोय इवन करा আছে মই एकदम इडिया तो मन भागी যায় না মোলা লাইফ কি হইছে না ইনি का থাকা আমার লা স্যার একবার মোকে ফোন করনা তুই তো ছাতিতে যাবি তাই 2007 দে येदे আহি কিনা যা আছে एकदम ব্লেসিং পা জায়গা আছে येदे যায় না ফাস্টিং প্রেয়ার করবি তো আমরা মই তো লাস্ট ইয়ার येदे ला চেয়ারপারসন সিস্টার লাগা নাম্বার বিসারি কিনা ফোন করনা জানা भी না জানা জায়গা দে পুঁজিছে পুঁজিনা येदे দাইখানরা প্রে করি দিনা 7 days fasting লবিবা every day to fasting ईश्वर के विश्वास करी किना মই লাগা লাইফ তে আপনি কি কাম করলে সে করি দিবি ভাল হলিবি বিয়া হলিবি আপনি লা ইচ্ছা হিসাব তে নিগা করি দিবি কই কিনা মই আর মই লাগা নিস আহি কিনা येदे প্রেয়ার ফাস্টিং খতম করনা আমি জন খরাই দিছে খরাই যা বিশে আস্তে আস্তে তো ফ্রাস্ট্রেশন তো হারা শুরু হইছে this year starting March te ईश्वर लगा ओखरे होली मैरिज भी होइसे भावना दे सपना दे भी ना थाका इनिका होइले ईश्वर एकदम ভাল लाइफ पार्टनर ब्लेस करिना আজি तो ईश्वर ला कथा कोले तो মই एकला नयना आंदी एकता मोला गानिस मोला हस्बैंड आरो येत इजा আহিবলে থাকা আমালা ফ্যামিলি তে নিউ মেম্বার ইতো আমাহান সব আহিনা আरो 3 days fasting লয়না ईश्वर के थैंक्स दिया हिसाबते কইনা येदे পুঁজিনা আছে तो मोला लाइफ टेस्टिमनी इतु ऐसे इदु कोबले आइसे इनि ईश्वर पर अभियान सब के निगा